Okay, good evening everyone. So let's continue our lesson. Last time yesterday kita stop dekat example 3 on binomial distribution. Okay, so hari ni kita nak cuba habiskan binomial and mungkin tak dapat cover juga Poisson. Kita tengok dahulu. Okay. So untuk binomial distribution yang semalam, kita stop dekat P yang less than 0.5, probability of success that is less than 0.5, yang kita akan directly tengok daripada table. Okay, so untuk hari ini kita akan try jawab soalan yang probability of success dia greater than 0.5. So nanti tak boleh nak directly tengok daripada table kan. So apa yang kita akan lakukan? So like question number 4 ini, example 4, 75% of the population of a certain town owns a car. Okay, if a random sample of 50 people is taken, so ini adalah kita punya N dan ini sebenarnya adalah probability of success kita lah, P kita. Okay, where X kita represent own a car. Okay, population yang owns a car. Okay, so for this example 4, kita punya X will follows binomial with N 50 dan P is 0.75. So P of success kita dekat sini sudah greater than 0.5 kan. So kita akan ubah dia kepada Y. So kalau X own a car, X tu yang ada kereta, so Y kita akan jadi opposite lah. Y kita akan jadi do not owns a car. Okay, so Y will represent binomial juga and number of trial kita sama. Okay, number of trial sama untuk P dan Q, tetapi Q kita akan jadi 0.25. Okay, kat sini kita gunakan Q lah. So kalau sini P, opposite dia kat sini mestilah Q. Okay, so let's look at the first question yang A ini. At least 35 people own a car. At least maksudnya sekurang-kurangnya 35. So kalau sekurang-kurangnya, it can be more than 35 lah. So X will be more than or equals to 35. Okay, sebab kita akan write X dahulu because of our starting question kita gunakan X sebagai owns a car. Okay, so untuk jawab dia menggunakan Y punya distribution, kita akan ubah X ini kepada Y where P of Y will be less than or equals to 50 minus 35. Okay, ini kita akan rujuk balik dekat page yang sebelum sini. So bila mana tadi? Okay, tadi kita greater than or equals to R. So bila kita tukar dia kepada Y, it will be less than or equals to N minus R. Okay, so that's why dekat tadi tu saya buat Y less than or equals to 50 minus 35. Okay, now 50 minus 35 will be equals to 15. So Y less than or equals to 15. So bila less than or equals to 15, kita masih lagi tak boleh baca table. Okay, sebab table kita hanya boleh baca greater than or equals to. Okay, so dekat sini kita nak 13, 14, 15, 16 dan dot. Okay, saya ambil nombor yang menghampiri 15 lah. Okay, the one that we want adalah Y less than or equals to 15. So kita nak less than or equals to 15. Ini yang kita mahukan. So yang kita tak nak adalah greater than or equals to 16. So apa yang kita akan buat adalah bila nak tukar dia kepada greater than, it will be 1 minus P of Y greater than or equals to yang kita tak nak. So starting daripada 16 and above. Okay, so now barulah kita boleh rujuk from our table. So 1 minus, okay, kita akan rujuk probability of success kita adalah 0.25 and N kita 50. So let's look at our binomial table.
N kita 50, 0.25, N kita 50. So ini 0.25, belum lagi 50, 50 dekat page last sekali. Okay, here, nampak tak? 0.25, 50. Okay, so kita nak Y greater than or equals to 16. So greater than or equals to 16 merujuk kepada ini, 16. So this will be our answer, 0.1631. Okay, so kat sini 0.1631. Okay, kemudian boleh terus guna 1 tolak 0.1631 dapat 0.8369. So this will be our final answer. Now let's look at B. Okay, B pula, at least 15 people do not own a car. Okay, ini dia tengah cakap pasal X ke Y? Do not own a car adalah kita punya Y. Kan? So, saya akan terus gunakan P of Y greater than or equals to 15. Okay, nampak tu? At least 15 do not own a car. Yang kebetulan adalah kita punya Y lah. So ini boleh terus refer from table sebab dia dah greater than or equals to, which tadi jawapannya yang atas ni lah. 2519. Sebab 15 kan? So 2519. So 0.2519. Settle. Okay, this one is for example 4. Okay, now let's look at example 5. Okay, in an orchid farm, 3/5 of the orchids will produce flowers. Find the probability that if Puan Sabrina purchase 40 plants, at least 20 will produce flowers. Okay, macam mana ni Ini adalah probability produce flower. Kita punya probability of success lah. So, saya punya X untuk soalan 5 ini adalah orchids produce flower. So, X saya akan follows binomial 40. 40 ini adalah kita punya N. So, 40 and our probability of success adalah 3/5. So, 3/5 will be 0.6. Okay, 0.6 sebab 3/5 Ini adalah kita punya P. So, ini pun dah lebih daripada 0.6. 0.5. So, we are going to change it into Y. So, ini akan jadi Y follows binomial with N 40 and Q adalah 0.4. Okay, so what will be the probability that at least 20 will produce flowers? So, probability of at least, so greater than or equals to 20. So, ini yang soalan nak. So, now kita nak ubah dia kepada Y. So, P of Y less than or equals to 40 minus 20, which actually adalah P of Y less than or equals to 20. Okay. So still the same thing, tak boleh baca less than, so kita akan buat Y minus P of Y greater than or equals to, ni nombor apa? So tengok macam tadi, kita ada 19, 20, 21, dot dot dot, dot dot dot. So yang kita mahukan adalah kurang daripada 20. So this one yang kita nak. So yang kita tak nak bermula daripada 21. So it will be 1 minus P of Y greater than or equals to 21. Okay, now let's refer to our table 0.4 P dan N kita 40. So N kita 40, P 0.4 here. 0.4, N kita 40. So kita akan refer from this column. Oh, kat sini dah ada jawapan dia. 0.21 will be 0.0744. 0.0744. Okay, so 1 minus 0.0744 will be 0.0744.
SM02558. 56. Salah tulis pula. So next will be our mean and variance yang melibatkan binomial distribution. So let's check it out. So mean and variance. Okay, untuk mean and variance ini, kalau X kita follows binomial with N and P, dan mean ataupun nama lainnya expectation ataupun average, okay, inilah ayat-ayat yang selalu dia akan guna. It's either average ataupun expectation. Okay, so mean kita ataupun kadang-kadang kita guna sebagai mu, okay, ataupun E of X, the formula will be N we multiply by P. So number of trials we multiply by the probability. So itu kita akan dapat dia punya expectation lah ataupun mean. And the variance pula adalah N multiply by P multiply by Q. Okay, so NP adalah mean, NPQ adalah variance. So nak cari standard deviation, square rootkan sahaja kepada NPQ tersebut. Okay, so yang ini kena hafal dia. So now let's look at this example. Kita ada N 5 dan P adalah 2/3. So find the mean and the variance of X. Hence find the standard deviation. Okay, senanglah soalan dia. Okay, so mean ini adalah kita punya N and this is our P. So kalau P kita 2/3, so automatic kita tahu Q will be equals to 1 minus 2/3 which is 1/3. Okay, now let's start with find the mean. Mu akan sama dengan N we multiply by P. So N kita 5 darabkan dengan 2/3. So dapatlah jawapan 10/3. Settled. Okay, next is variance sigma squared. So ini adalah NPQ. So NP tadi adalah 10/3. So saya darabkan terus dengan 1/3. So dapatlah jawapan 10/9. So this is our variance. Dan last kali standard deviation which is sigma. It will be square root kepada sigma squared. So kat sini kita ada square root kepada 10/9. So dapatlah jawapan square root 10/3. So this will be our final answer. Okay, this one simple je kan? Yang penting tahu MP tu apa formula kepada mean and apa formula kepada variance. Okay, tadi kita tengok kalau dia dah bahagi R, kita nak cari probability dia dekat mana. Okay, now macam mana kita nak dapatkan R apabila dia bagi probability. Okay, this time macam mana kita nak buat. So let's look at the first one. So sebelum itu, kita pergi kepada page yang N kita adalah 10 and P kita adalah 0.45. So N kita 10, 0.45. Oops. So 0.45 kat sini, sini 15 So saya scroll ke atas lagi, 10. Okay, so this is where 0.45. So kita akan look at this column. Okay, so let's refer to this column and kita 10. Find A where Px greater than or equals to A is equals to 0.4956. Okay, bila dia greater than or equals to, ini kita boleh terus refer table. So from table, kita akan dapat P of X greater than equals to something is 0.4956. So let's check it out. 0.4956. Here it is. So R kita adalah 5. So P of X greater than or equals to 5 adalah 0.4956. So therefore A will be equals to 5. Okay. So ini direct sahajalah untuk jawapan A. Okay. Now kita tengok jawapan kepada B. So ini jawapan A ya. Tu pula. Okay, untuk jawapan B, X
less than A. Okay, bila less than, kita akan gunakan 1 minus something. Okay, so untuk P of X less than A equals to 0.89801, it will be equals to 1 minus P of X greater than or equals to A. Kenapa greater than or equals to A? So kita tengok kat sini Kita ada A, nombor sebelum dia kita ada A minus 1 dan nombor selepas dia adalah A plus 1. So bila dia kata less than A, okay, less than A maksudnya kita tak nak A kan, yang termasuk adalah A minus 1 sahaja. Kan? So kita akan tolakkan dengan 1 minus A dan ke atas lah. So that's why kat sini dia akan jadi 1 minus P of X greater than or equals to A. Okay, and here the probability will be 0.89801. So P of X greater than or equals to A will be 1 minus 0.89801. So saya terus tekan calculator, I get 0.10199. Okay, ini yang kita dapat daripada calculator. Tapi dalam table kita ada 4 decimal places saja kan. So ini kita akan round off dia kepada 0.1020. Okay, 0.1020. So sepatutnya 9 ini bila anjak sini dia akan jadi 10 lah kan. So kosong dia tambah dekat sini jadi 1020. Okay, so tengok pada table 1020 di mana? Okay, 1020. Oh, here it is. 1020 adalah apabila R kita 7. So from table, P of X greater than or equals to 7 adalah 0.1020. So therefore A adalah sama dengan 7. Now let's look at C. P of X equals to A. Okay, kalau equals to A, P of X equals to A sama dengan 0.2386. Okay, saya shorting kat atas ni pula. So kita ada A, kita ada A minus 1, kita ada A minus 2 dan seterusnya. Dan kita ada A plus 1 dan seterusnya. Okay, kalau dia nak A sahaja, apa yang kita akan buat? Kita cari greater than or equals to A, tolak dengan greater than or equals to A plus 1. Okay, so this is what we are going to do. So P of X greater than or equals to A minus P of X greater than or equals to A plus 1. Sama dengan 0.23836. Okay. Now ini agak complicated sedikit sebab kita tak tahu nak tolakkan apa dengan apa. Tapi yang kita tahu adalah A kita akan tolakkan dengan nombor selepas dia. So contohlah kalau sini 1, saya akan tolakkan dengan X greater than 2. Kalau sini 2, saya akan tolakkan dengan 3. So now kena buat trial and error. Okay, yang ini kita kena buat trial and error. So let's look at the binomial table. So cuba tengok bila kita tolakkan, for example 8 tolak 9, dapat tak nombor yang menghampiri kepada 23836? Kat sini tak tahu kan, 23836. So ataupun 23834. Kan sebab kita bundarkan dapat 2384. So tengok yang mana satu bila kita tolak with the next value kita dapat 0.23 something. 23 apa tadi? 84. Okay. So kalau tengok sini, okay ini tak 0.2. So ini 00 kan. 1 tolak 0 pun 1, 2 tolak 1, 1. So ini menghampiri. 4 tolak 2, 2, 9 tolak 6, 3, 5 tolak 1, 4, 6 tolak 6, 0. So kita ada 2, 3, 4. Ini kita dapat 0.2340. Is it the value that we want? Dekat sini? Oh tidak. Kita nak 23836.
So tadi belum menghampiri 2, 3, 8, 3, 6 lah. So kita tengok yang atas ni pula. Cuba tolakkan dia. Dia dapat apa? 0.7340 minus 0.4956. So I get, okay, I get exactly, jadi kita tolakkan ini dua. I get exactly 0.2384, which is the one that kita cari lah. So tengok dekat sini nombor apa? 4, sini nombor 5. So kat sini kita akan guna from table. Okay. P of x greater than or equals to 4 minus P of x greater than or equals to 5 is equals to 0.23836. Okay, so sebab kita nak tahu value of A kan? Tolak 4956. So ini tadi kita dapat 0.23836. Sorry, bukan 836, 84. So therefore automatic kita terus kata A will be equals to 4, settled. Okay. So kalau yang macam tu kita kena try and error lah. So kita dah habis binomial. So that's it for binomial distribution.